ulam for today. Oh. And may fish pa. Ayan pa. Yan, hindi na namin ulam yan. Pangbenta yan. Ay. Yun. Nagigrill si Inday Che. Say hi. Yung isa, busy na naman, oh. Kainin mo, Gwen. Yan. Luto din namin ulam. Dami namin ulam ngayon. Kasi Friday daw. Uy kayo, may mahal ako na sa inyo. Mag-comment na dun eh. Naubos na niya yung ulam namin. Bakit may kanin ka? Yan, dami ulam. Asan na yung nilaga mo? Yan? Yan yung nilaga? Ha? Yan yung nilaga? Lalang guys pa kayo. Oh, wala na yung sabaw. Ito, bulalo? Bulalo ba yan? Oo, pwede. Gawin natin bulalo. Ako. Kahit kaya eh. Konti na lang yung sabaw mo, ah. Dagang. Grill na siga guys. Ay, papakita ko na tulog. Ang ganos na, ganos. Siga. Ah, bili-bili na kayo. Anong gusto nyo dyan? Bili na kayo. Mamili kayo. Saan gusto nyo dyan? Ang lakas ng ano mo, ah. Hindi, siga siya na rin. Ay, sa taba yan. Gwen, tumbling ka na naman. Ikaw ko rin, Diyos. Ako yung kay Gonet, may karapit ang play. Nagluloko nyo akong dalawa, ah. Na, ako yung Gonet na po. Tapos si Manang na po yung tumbling sunod. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1